जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। आज 8 अगस्ट 2024 गुरुवार। आसतु जानिबा आजिर नाटक केउ यात्रा पार्टी केउठी कहार कौन नाटक हेबो। वेलकम माय चैनल आम यात्रा परंपरा। मो वीडियो भल लगे मो चैनल सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। अपेरा सूर्य मंदिर प्रथम कैंप द्वितीय रजनी स्थान पागा कॉलेज पड़िया कटक। आजिर नाटक नखी नानी पुओ भगिया। रचना अरुण बारिक, निर्देशना तापस्वाई, संगीत मिहिर महांती। यात्रा सिंह बाहिनी तृतीय कैंप द्वितीय रजनी स्थान ओडोस अनुगुल। ओडोस अनुगुल। आजिर नाटक बेदरदी कला शांत। रचना दीपक जेना, निर्देशना दिनेश दास, संगीत वैद्यनाथ दास। तुलसी गणनाट्य द्वितीय कैंप चतुर्थ रजनी स्थान मानपुर भूषण ढेंकानाल। मानपुर भूषण ढेंकानाल। आजिर नाटक सुंदरी संगीता सपन साथी। रचना सुश्री संगीता मिश्र, निर्देशना किशोर खंडवाल, संगीत विकास शुक्ला। शिवानी गणनाट्य द्वितीय कैंप चतुर्थ रजनी स्थान कुसुमजोड़ी ढेंकानाल। कुसुमजोड़ी ढेंकानाल। आजिर नाटक रंग बजारर रंगनायिका। रचना सुश्री रामेश्वरी, निर्देशना किशोर खंडवाल, संगीत विकास शुक्ला। कोणार्क गणनाट्य तृतीय कैंप प्रथम रजनी स्थान टुकुड़ा अनुगुल। टुकुड़ा अनुगुल। आजिर नाटक जगा धरिछि जीवन पघा। रचना और निर्देशना इंजीनियर आशुतोष महापात्र, संगीत विकास शुक्ला। यात्रा स्वर्णमहल तृतीय कैंप चतुर्थ रजनी स्थान कुहालू परजंग ढेंकानाल। कुहालू परजंग ढेंकानाल। आजिर नाटक स्वामी पाई पछे नर्क को जीवी। रचना गणेश राउत, निर्देशना गुरुप्रसाद मिश्र, संगीत विकास शुक्ला। यात्रा रंगमहल तृतीय कैंप चतुर्थ रजनी स्थान कलम छुई तालचेर। कलम छुई तालचेर। आजिर नाटक धन मरीजीवी तो बिना। रचना अरुण बारिक, निर्देशना शारदा प्रसाद राणा, संगीत विकास शुक्ला। यात्रा स्वप्नमहल द्वितीय कैंप चतुर्थ रजनी स्थान नुआपाटना तिघिरिया आठगड़। नुआपाटना तिघिरिया आठगड़। आजिर नाटक काल बैशाखी। काल बैशाखी। रचना गणेश राउत, निर्देशना राजगुरु विजय दास, संगीत विकास शुक्ला। कलिंग गणनाट्य द्वितीय कैंप द्वितीय रजनी स्थान ओडोगाँ नयागढ़। ओडोगाँ नयागढ़। आजिर नाटक बाजिब साहा नाई तोरी पाई। यहाकू रचना करछंती गुरुप्रसाद मिश्र, निर्देशना देछंती गुरुप्रसाद मिश्र। यात्रा इंद्रभुवन द्वितीय कैंप द्वितीय रजनी स्थान हाथियाशुणी सालिया साही भुवनेश्वर। आजिर नाटक
ଚିଠି ବାସୁଛି ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ। ରଚନା ସନ୍ତୋଷ ନାରାୟଣ ଦାସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ରଣା। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଖୁଣ୍ଟୁକଟା, ଆଠଗଡ଼, କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ କହିବାକୁ ଲାଜ, ଶୁଣିଲେ ପାପ। ରଚନା ଅଜୟ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତାପସ ସ୍ୱାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ସାରଙ୍ଗ, ପର୍ଜଙ୍ଗ, ଢେଙ୍କାନାଳ। ସାରଙ୍ଗ, ପର୍ଜଙ୍ଗ, ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ପାନ୍ଥଶାଳା, ପାନ୍ଥଶାଳା। ରଚନା ପପୁ ବ୍ରହ୍ମ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ବାଲିବୋ, ଭୁବନ, ଢେଙ୍କାନାଳ। ବାଲିବୋ, ଭୁବନ, ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ, ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ। ରଚନା ଜଗନ୍ନାଥ ରାଉତ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଏନ୍ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଏନ୍ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର। ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଚୁଳିଆ, କାମାକ୍ଷାନଗର। ଚୁଳିଆ, କାମାକ୍ଷାନଗର। ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ। ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଶୁଭମୁକ୍ତି, ତା 9 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ଶୁକ୍ରବାର, ସ୍ଥାନ ଟମକା, ଡୁବୁରି, ଯାଜପୁର। ଟମକା, ଡୁବୁରି, ଯାଜପୁର। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଶୁଭମୁକ୍ତି, ତା 9 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ଶୁକ୍ରବାର, ସ୍ଥାନ ଜଖପୁରା, ଯାଜପୁର। ଜଖପୁରା, ଯାଜପୁର। ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଶୁଭମୁକ୍ତି, ତା 11 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ରବିବାର, ସ୍ଥାନ ଦାନଗଦି, ଯାଜପୁର ରୋଡ଼। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଶୁଭମୁକ୍ତି, ତା 11 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ରବିବାର, ସ୍ଥାନ ବାରଗାଡ଼ିଆ, ଯାଜପୁର। ବାରଗାଡ଼ିଆ, ଯାଜପୁର। ବିଶେଷ ସୂଚନା, କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।